वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको सबसे पहले आम खबर से आगाह करते चलें कि वफाक के वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है हुकूमत ने 6 वफाकी वजारतों से मुतालिक फैसला कर लिया, अब अमल दरामद करना है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि IMF स्टैंड बाय एग्रीमेंट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। ये सब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से हुआ। इसमें साबिक निगरां हुकूमत का भी मस्बत किरदार था। अब मौशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि IMF के पास जाने का मकसद मौशी इस्तेहकाम और जारी मंसूबों को पाए तकमील तक पहुँचाना था। इस प्रोग्राम के आने के बाद हम मौशी इस्तेहकाम की तरफ तेज़ी से बढ़ेंगे। मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं, रास्ता है। उन्होंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज पर बात नहीं करता, लेकिन ये खुशाइंद है कि अब ये नई हदें अबूर कर रही है। पुरुम्मीद हूँ कि एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट हमारी तवक्को के मुताबिक रहेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 2 वफाकी वजारतों को ज़म किया जा रहा है, एक को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। उनका कहना था कि मईशत की मजबूती के लिए सरमायाकारी का एतमाद बड़ी कामयाबी है। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में इजाफा हुआ। काबीना ने सैलरी ना लेने का फैसला किया है। हमने कुछ और चीज़ें भी की हैं। वजारत ख़जाना का कहना था कि FBR में टैक्स सिस्टम में इंसानी अमल दखल ख़त्म करना होगा। टैक्स वसूली के लिए इंसानी हुकूक के पास दारी ज़रूरी है। हमारे पास हर तरह का डाटा है जिसे हम ज़ेर इस्तेमाल लाएंगे। इस वक्त सिर्फ 14% रिटेलर्स सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। नॉन रजिस्टर्ड लोगों की यूटिलिटी सर्विसेज ब्लॉक करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें FBR के सदाधिकार को भी बढ़ाना है। ऑडिट करना FBR का काम नहीं। इस हवाले से हम 2000 चार्टर अकाउंटेंट भर्ती कर रहे हैं। टैक्स कलेक्टर्स को भी कड़ा एहतसाब होगा। बुलेटिन के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बात करें, पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में इसराइल की बढ़ती मुहिम जोई की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि लबनान में आम शहरियों पर इसराइल के बेलगाम हमले इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि इसराइल गुज़िश्ता कई रोज़ से लबनानी खुद मुख्तारी के नाकाबिले कबूल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। लबनान में आम शहरी मराकज़ को निशाना बनाकर लबनान के अमन और सलामती पर वार किए जा रहे हैं। लबनान में इसराइली जारियत का निशाना बनने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत इजहार हमदर्दी भी करते हैं। बयान में मजीद कहा है कि लबनान में हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल की शहादत से खित्ते में मजीद कशीदगी बढ़ेगी। पाकिस्तान लबनानी अवाम के साथ खड़ा है और मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मशरिक़ वस्ता में अमन बहाल करने का मुतालबा भी कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम बनाने में चीन का किरदार नाकाबिल फरामोश है। मोहसिन नकवी ने चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरिन से मुलाकात करके चीन के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की सबके लिए रोल मॉडल है। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। पाकिस्तान को चीन के साथ लाजवाल दोस्ती पर नाज है। उन्होंने ये भी कहा कि CPEC ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। खबर शामिल करेंगे। बलूचिस्तान के ज़िला मूसा खेल में कौमी शाहरा पर निजी कंपनी के कैंप पर फायरिंग कर दी गई है। मुसल्लह अफराद 20 से ज़ायद मजदूरों को अगवा करके ले गए हैं। नामालूम अफराद ने गुज़िश्ता शब निजी कंपनी के कैंप पर हमला किया, मशीनरी को आग लगाई और मजदूरों को यरगमाल बनाकर साथ ले गए। हुकाम के मुताबिक लेवीज और ज़िला इंतजामिया की टीमें तहसील दरक की जानिब रवाना कर दी गई हैं। निजी कंपनी की मशीनरी को गुज़िश्ता शब नामालूम अफराद ने नजर आतिश कर दिया था। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े से मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। कालादम BLA की सफाकियत और बर्बरियत इंतहा पर पहुंच गए। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगूर में मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सोए हुए 7 मजदूर जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पंजगूर के इलाके खुदाबदन में कालादम BLA के दहशतगर्दों ने 7 निहत्ते बेगुनाह मजदूरों को सफाके से कत्ल कर दिया, जबकि वाक़े में 2 मजदूर जख्मी भी हुए। वाक़े के बाद पुलिस, सिक्योरिटी एहलकार और कारकुनान जाए वक़ुआ पहुंचे, जहाँ से लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक तमाम जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से है, जिन्हें कालादम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों ने सफाकी और बेदर्दी से कत्ल किया।
مقتولین پنجگور کے علاقے خدابدن میں گھر کی تعمیر پر مزدوری کر رہے تھے جن کا تعلق پنجاب کے علاقے ملتان سے تھا، جہاں بحق افراد کی شناخت ساجد ولد اللہ بخش، فیاض، خالد، شفیق، افتخار، سلمان، فیاض اور بلال کے نام سے ہو گئی ہے اور جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز بھی شروع ہو چکا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی واقعے کی مذمت، کہا کہ مزدوروں پر فائرنگ کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پنجگور میں بے گناہ مزدوروں کے قتل کا نوٹس لے لیا ہے۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے رپورٹ طلب بھی کر لی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاک سرزمین سے ہر قسم کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ بلوچستان حکومت نے دہشت گردوں سے چن چن کر بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں تھانہ وارث خان پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے 200 سے زائد رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے گزشتہ روز احتجاج کا مقدمہ انسداد دہشت گردی، اقدام قتل سمیت مختلف دفعات کے تحت تھانہ وارث خان میں درج کیا گیا۔ مقدمہ ایس ایچ او تھانہ وارث خان کی مدعیت میں درج ہوا۔ مقدمے میں سمابیہ طاہر، شہریار ریاض، زیاد خلیق، ایم پی اے اسد عباس اور اعجاز جازی کو نامزد کیا گیا ہے۔ ایم پی اے تنویر اسلم، راجہ راشد حفیظ اور اجمل صابر بھی مقدمے میں نامزد ہیں۔ ضلعی صدر پی ٹی آئی میر فضل اور عالیہ حمزہ، تیمور مسعود، فہد مسعود، عمر تنویر بھی نامزد ہیں اور مقدمے میں مجموعی طور پر 37 افراد کو نامزد کیا گیا ہے جبکہ 150 نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق ملزمان نے حکومت اور اداروں کے خلاف نعرے بازی کی، ملزمان کو احتجاج سے منع کیا، دفعہ 144 کے نفاذ کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر شیلنگ کے خلاف خیبر پختونخوا حکومت نے قانونی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ کل پی ٹی آئی کارکنوں پر براہ راست شیلنگ اور فائرنگ کی گئی۔ بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا شیلنگ پر کے پی حکومت عدالت جائے گی، ایڈوکیٹ جنرل کے پی سے قانونی کارروائی سے متعلق کہا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پرامن کارکنوں پر اس طرح شیلنگ اور فائرنگ کہاں کا قانون ہے؟ قانون کی پاسداری کوئی خیبر پختونخوا حکومت سے سیکھے۔ کل وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے جس طرح پنجاب پولیس اہلکاروں کو محفوظ بنایا سب کے سامنے ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ کسی سینیٹر نے آئینی ترمیم نہیں دیکھی، جو ترمیم کرنا چاہتے ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پڑھے بغیر قانون پاس ہوتے ہوں۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ آئینی عدالتوں کی حدود کیا ہوں گی۔ یہ ترمیم اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص چیف جسٹس نہ بن سکے۔ آئینی ترمیم آپ نے کرنی ہے، شوق آپ کو ہے، بالکل کریں، لیکن سب سے پہلے عوام کے سامنے رکھیں۔ 6 مہینے اس پہ ڈیبیٹ ہو، سیر حاصل ڈیبیٹ ہو، آپ ایڈز لکھیں، ایڈیٹوریلز آئیں، لوگ تجزیہ کریں، انالائز کریں، اس کے منفی مثبت پہلو کی بات کریں، اس کے بعد پارلیمان میں لائیں، پھر پارلیمنٹری پارٹیز ڈیبیٹ کریں۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کسی سینیٹر نے آئینی ترمیم نہیں دیکھی، جو ترمیم کرنا چاہتے ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پڑھے بغیر قانون پاس ہوتے ہیں۔ دنیا کا ملک دکھا دیں جس میں پڑھے بغیر قانون پاس ہوتے ہیں۔ ہم پڑھے بغیر آئینی ترمیم کر رہے ہیں۔ 450 ممبران ہیں سینٹ کے اور تقریباً قومی اسمبلی کے، کسی نے آئین وہ ترمیم نہیں دیکھی، لیکن سب بیٹھے ہوئے تھے کہ آئے گا ہم پاس کر دیں گے۔ اس طرح ملک نہیں چلتے۔ شاہد خاقان عباسی نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ نواز شریف کے پاس خاموش رہنے کا آپشن نہیں، اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو کل جواب دینا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا الیکشن مسئلے کا حل نہیں، الیکشن چوری کر لیے جاتے ہیں، اب لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ ملک چلانا ہے کہ نہیں۔
रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी का कहना है कि बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान की मुलाकात होगी, फिर नए मुसव्विदे की मंजूरी दी जाएगी। हमारे मुसव्विदे पर JUI और PP काफ़ी करीब है। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी ने कहा है कि PP ने आइनी तरमीम से मुतालिक तजवीज़ मौलाना से शेयर की हैं। वसाक़ी जमहूरियत के मुताबिक आइनी मुसव्विदे पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट देखेगा। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना आईनी मुसव्विदा तैयार किया है, जिस पर JUI से मुशावरत होगी। सैयद नैयर हुसैन बुखारी का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात में तफसीली गुफ्तगू हुई। उनके साथ मुलाकात में तय हुआ कि एक और मुलाकात करेंगे। नैयर बुखारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान की मुलाकात होगी, फिर नए मुसव्विदे की मंजूरी दी जाएगी। हमारे मुसव्विदे पर JUI और PP काफी करीब है। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी ने कहा कि PP ने आईनी तरमीम से मुतालिक तजावीज मौलाना से शेयर की हैं। मिसाक जमहूरियत के मुताबिक आईनी मुसव्विदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसव्विदे को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को JUI क़यादत से मुलाकात होगी। आईनी तरमीम मंजूर करने के लिए सिर्फ PP नहीं, हुकूमत को भी किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ गामज़न है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। 9 मई का वाक़या नाकाबिल माफ़ी है। इसमें मुलव्विस अफराद को तब ही माफ़ी मिलेगी जब वो दिल से माफ़ी मांगेंगे। सोशल मीडिया पर फ़ौज और शहादा को गालियाँ देने वालों के होते हुए हमें दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने भरपूर मदद की। अमेरिका से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आलमी इदारों ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ गामजन है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि 9 मई का वाक़या नाकाबिल माफ़ी है। इसमें मुलव्विस अफराद को तभी माफ़ी मिलेगी जब वो दिल से माफी मांगेंगे। सोशल मीडिया पर फौज और शहदा को गालियां देने वालों के होते हुए हमें दुश्मन की जरूरत नहीं। वजीर आजम ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात खराब करने में साबिक हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। PIA बंद कराने में भी साबिक हुकूमत मुलव्विस है। नून लीग ने इख्तिदार में आकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि आईनी अदालत के क़याम के लिए कोशां हैं। मुल्क में आईनी अदालत का क़याम पीपल्स पार्टी का विजन है। बिलावल भुट्टो जरदानी आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इत्तेहादी हुकूमतों में मसाइल होते रहते हैं। पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलती थी। खुश असलूबी से तमाम मामला तय हो जाएंगे। उन्होंने कहा, खुशी है मुल्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी के साथ वफा की। मुल्तान के अवाम ने हमेशा आमरीत का मुकाबला किया। मुल्तान आकर कोशिश होती है हम वसीब के दोस्तों से मुलाकात करें। डेरा इस्माइल खान में भी इस वक्त पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। पीपल्स पार्टी 2008 से 2013 तक इख्तिदार में थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि मुल्क में पहले हमारी इज़्ज़तों, चादर और चार दीवारियों के तकद्दुस को पामाल किया गया, लेकिन हमने मुल्क के लिए उफ़ तक नहीं किया। अब हम पर भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे 2 कारकुनान को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली मारी गई जिसका पता नहीं चल रहा। हम पर सीधे शेल मारकर 50 से ज़ायद कारकुनों को ज़ख्मी किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चलो 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 इंशाल्लाह तबादम मस्त कलंदर है, आगे देखें आप। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बाज़ाब्ता तौर पर इनकलाब का ऐलान करते हुए कहा कि इसके बाद कोई गोली बरसाएगा तो उस पर गोली बरसाई जाएगी। एक वीडियो बयान में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुल्क में पहले हमारी इज्जतों, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, लेकिन हमने मुल्क के लिए उफ़ तक नहीं की। अब हम पर भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। इस वक्त बमाली के बाद, चादर और चारदीवारी की बमाली के बाद अपना दर साबित कर दिया हमने। अब बस हो गई है। कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। उन्होंने कहा कि आज हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गईं, तीसरे कारकुन को गोली मारी गई जिसका पता नहीं चल रहा। हम पर सीधे शेल मारकर 50 से ज्यादा कारकुनों को जख्मी किया गया। पंजाब की हुदूद में हर 3 किलोमीटर पर हम पर शेल और गोलियां बरसाते रहे। आज ऐसा वक्त आ चुका है कि इस मुल्क के अंदर पहले हमारी
عزتوں کو پامال کیا گیا, ہماری چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا. ہم نے ظرف کے ساتھ ظرف دکھاتے ہوئے اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, پاکستان کے لیے اف تک نہیں کیا. لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے, ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ اس ملک کے اندر آپ ہم پر یہ گولیاں برسا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ پورا پاکستان ہمارا ہے. پورے ملک کو مبارکباد دیتا ہوں. کئی پولیس اہلکار ہمارے ہتھے چڑھے لیکن میں نے ان کو ریسکیو کیا. پنجاب پولیس کے نوجوان, اگر اپنے باپ کے اولاد ہو تو بیان دو کہ ہم نے تم کو چھوڑ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ پختونخوا کے لوگوں, قبائل میں جرگے کرو, سب متحد ہو جائیں. اگر تم لوگ کہتے ہو کہ یہ سب ہمارا ہے اور وہ ہمیں ماریں گے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ میرا واضح پیغام ہے, دھمکی نہیں ہے اور یہ اصلاح کی آخری وارننگ ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پر وار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فسادی گروپ کے ساتھ تو موئے موئے ہو گیا, چلو بھاگو. عظمہ بخاری نے اپنے ایک بیان میں کہا, علی امین گنڈاپور نے سرکاری وسائل کو آگ لگا کر غنڈہ گردی کی لیکن سر پٹک پٹک کر پنجاب میں داخل ہوئے بغیر واپس لوٹ گئے. یہ کمال ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا. وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا انہیں اپنی حکومت کی رٹ منوانا آتی ہے. پنجاب میں غنڈہ گردی نہیں, قانون کی حکمرانی چلے گی. اس سے قبل عظمہ بخاری نے یہ بھی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی نجی ملیشیا اور جدید اسلحے کے ساتھ پنجاب آ رہے ہیں. اور اب یہ جانیں کہ سعودی عرب سے کراچی آنے والے 3 مسافروں میں منکی پاکس کی علامات پائی گئی ہیں. ذرائع کے مطابق تینوں مسافروں کی طبی جانچ کے دوران علامات پائی گئیں. مسافروں کو نیپا کے قریب سندھ حکومت کے اسپتال منتقل کر دیا گیا. ذرائع کا بتانا ہے کہ تینوں مسافروں کو اسپتال منتقل کرنے کے بعد ایئرپورٹ امیگریشن ایریا, واک وے ایریا کو اسپرے کے ذریعے ڈس انفیکٹ کیا گیا. منکی پاکس 1958 میں اس وقت دریافت ہوا جب تحقیق کے لیے استعمال کیے جانے والے بندروں کے گروپوں میں ایک چیچک جیسی بیماری پھیلنے لگی تھی. اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ کراچی میں کراچی یونیورسٹی روڈ پر تیز رفتار واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 21 سال کا نوجوان جاں بحق ہو گیا ہے. موقع پر موجود مشتعل افراد نے حادثے کے ذمہ دار واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی ہے جبکہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو چکا ہے. عوام نے روڈ سے گزرنے والے ایک اور ٹینکر کو بھی آگ لگا دی. دوسری ہی جانب جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کر دی گئی ہے. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.